عام انتخابات کے حوالے سے اور آپ کو بتایا کہ عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے لیے اس بار آر ٹی ایس استعمال ہوگا، نہ ہی آر ایم ای، بلکہ الیکشن کمیشن نے 32 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے خصوصی سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ عام انتخابات کے نتائج کی ترسیل کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS کا استعمال کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے نئے نظام سے امیدیں وابستہ کر لی۔ رات 1 بجے تک تمام نتائج شیئر کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پریزائڈنگ افسران متعلقہ ریٹرننگ افسران کو مینول اور آن لائن دونوں طریقوں سے نتائج بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ ریٹرننگ افسران نتائج کو فلپور پبلک کرے گا۔ امیدواران اور میڈیا کے لیے نتائج میسر ہوں گے۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ اب EMS میں مسائل جنم نہیں لیں گے۔ RTS میں تمام تر نتائج اسلام آباد میں بھجوائے جانے تھے، اس وجہ سے نیٹ کا مسئلہ بنا۔ اس ایپلیکیشن میں تصویر بنا کر ریٹرننگ آفیسر تک نتائج شیئر کرنے ہیں اور مینول بھی فارم 45 مہیا کرنا ہے، اس وجہ سے اس میں مسائل کا ایشو کم ہوگا۔ پریزائڈنگ افسران اپنے موبائل پر EMS ایپلیکیشن کے ذریعے فارم 45 کی تصویر ROs کو بھیجیں گے۔ اگر تصویر شیئر نہ ہو سکی تو خود نتیجہ لے کر ROs کے پاس جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے نتائج رات 1 بجے سے پہلے تک سنا دیے جائیں گے۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں نتائج بر وقت آویزاں ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ عام انتخابات فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں الیکشن کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ 53,000 سے زائد ملازمین ڈیوٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ فوجی اور پولیس کے ملازمین بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ 31,000 کے قریب مرد ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ 22,000 خواتین ملازمین سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گی۔ ریسکیو، سول ڈیفنس اور جنگلات کے ملازمین کو متعلقہ DPOs کو رپورٹ کرنے کا حکم۔ ایریگیشن سمیت دیگر محکموں کے ملازمین کو بھی DPOs کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ گزشتہ الیکشن میں 66,000 کے قریب رضاکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے عارضی بھرتی کیے گئے تھے۔ الیکشن میں IG پنجاب نے تمام سرکاری افسران سے سیکیورٹی ڈیوٹی لینے کا فیصلہ کیا۔ عام انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فیصل آباد پولیس متحرک ہو گئے۔ ملک دشمن عناصر کو وارننگ، شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ۔ عام انتخابات فیصل آباد پولیس امن و امان یقینی بنانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ 3 ڈویژنز کی پولیس نے فلیگ مارچ کا اہتمام کیا۔ پولیس فلیگ مارچ کی قیادت SP لائل پور ڈویژن رحمان قادر نے کی۔ فلیگ مارچ میں اقبال اور مدینہ ڈویژن پولیس حکام اور SHOs نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ میں ڈولفن اور ایلیٹ فورس سمیت تھانوں سے بھی پولیس فورس شریک۔ فلیگ مارچ شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا پولیس لائنز میں اختتام پذیر ہوا۔ SP لائل پور ڈویژن رحمان قادر کا کہنا تھا، فلیگ مارچ کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کو سخت پیغام دینا اور عوام کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ فلیگ مارچ آج CPO فیصل آباد کی ہدایت پہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ شہریوں میں ایک تو تحفظ کا احساس ہو کہ پولیس موجود ہے اور ہر وقت ان کے ہر ایشو پہ ساتھ رہتی ہے، اور دوسرا فلیگ مارچ کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ تمام جو آفیسرز ہیں وہ مین شہروں پر گشت کر لیں اور ان کو پتہ ہو کہ جی یہ ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں، یہ یہاں پہ ہمارا حساس پوائنٹ ہے، تو یہ اس سلسلے میں تمام ایکسرسائز جو ہے وہ آج مکمل کر لی گئی۔ حکام کہتے ہیں فیصل آباد پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح الرٹ ہے۔ شہریوں اور املاک کی حفاظت کے لیے کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں انتخابی مہم خاتمے کے قریب پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نے اپنے امیدواروں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے رابطے تیز کر دیے۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان نے ملک بھر میں مسلم لیگ نون کے حمایت کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی حمایت حاصل ہو گئی۔ گول مسجد غلام حمد آباد جنرل سیکرٹری مرکزی علماء کونسل پاکستان زاہد محمود قاسمی کی سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان نے الیکشن میں لیگی امیدواروں کی حمایت کر دی۔ کانفرنس کرتے ہوئے زاہد محمود قاسمی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ڈویژن بھر میں مسلم لیگی امیدواروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان، حاجی اکرم انصاری، ملک رزاق، خواجہ محمد رضوان سمیت دیگر لیگی امیدواران کا ساتھ دیں گے۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان کی طرف سے مسلم لیگ نواز کی پورے ملک میں اور یہاں فیصل آباد ڈویژن میں آپ کی اور حاجی اکرم انصاری صاحب کی اور محترم عبدالرزاق صاحب کی ہم مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔
साबिक वफाकी वजीर दाखिला और NA 100 से लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान ने मरकजी उलमा काउंसिल की हमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनका कहना था कि आपकी हमायत से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल होने में आसानी होगी। 9 मई का वाकया छोटा नहीं, 9 मई वाकया के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। IMF से मुआहदा PTI ने किया जिसे हमें भुगतना पड़ा। मुल्क से महंगाई को खत्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून मरकज में और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मरकजी उलमा काउंसिल की सूबाई मरकजी क़यादत का अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और अपने कायदीन की तरफ से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस दीनी फर्ज के ऊपर वो अमल पैरा है, जिस तरह से वो समझते हैं कि वो उनके ईमान का हिस्सा है, हम बिल्कुल इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और शान सहाबाए किराम को हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। काउंसिल की हमायत तो हासिल हो गई, मगर जीत किसकी होगी इसका फैसला 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स खुलने के बाद ही होगा। कैमरा टीम के हमरा अरसलान दुरानी, सिटी फैसलाबाद। और ये आपको बताएं कि आम इंतखाबात का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। फैसलाबाद में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान की इलेक्शन मुहिम कामयाबी के झंडे गाड़ने लगी है। राना सनाउल्लाह खान की इलेक्शन मुहिम में तेजी। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सदहार बाईपास, पब्लिक सेक्रेटेरिएट में MSF के मेंबरान से खिताब किया। कहा नौजवानों का सियासत में अहम किरदार है। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासत में मुखालफिन को बर्दाश्त किया जाता है। नौजवान सवाल पूछते हैं, इन्हें दलील के साथ जवाब देना आना चाहिए। आज की क़यादत में आपसे वादा किया कि आप हमें मुंतखब करें, हमारे ऊपर इस्तेमाल करें, हम ये दोनों मसले हल करें। राना सनाउल्लाह खान ने जगतपुर, सारंगवाला और दयालगढ़ में कारकुनान से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की। आपके हलके में गैस पाइपलाइन समेत दीगर मसाइल हल करेंगे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। अब महंगाई को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर चाइना ने हथेली पे रख के दिए कि अपनी मोटरवेज बनाओ, ग्वादर की बंदरगाह बनाओ और दुनिया के लिए जो है पाकिस्तान का महल्ले रुकू ऐसा है, इतना जबरदस्त मुल्क है ये। 8 फरवरी का मार्का कौन जीतेगा ये फैसला अवाम अपने वोट से करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अरसलान दरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के हल्का NA 95 में नामवर घराने मकबूल अंसारी के साहिबजादों ने नून लीगी उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम को बड़ी हमायत दिलवा दी। मुस्तफा मकबूल, मुर्तजा मकबूल और मुश्तबा मकबूल अंसारी ने बड़े ग्रुप को नून लीग के साथ मिला दिया। फैसलाबाद के हल्का NA 95 में नामवर घराने मकबूल अंसारी के साहबजादों ने नून लीगी उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम को बड़ी हिमायत दिलवा दी। मुस्तफा मकबूल, मुर्तजा मकबूल और मुश्तबा मकबूल अंसारी ने बड़े ग्रुप को नून लीग के साथ मिला दिया। अंजुमन ताजरान जुमरा ने मकबूल हाउस में सियासी इज्तिमा में साथियों समेत आजाद अली तबस्सुम की हिमायत का ऐलान किया। सरपरस्त आला पीर यूनुस, सदर मलिक अकरम, सीनियर नायब सदर इफ्तिखार मलिक, सेक्रेटरी जनरल अरशद फजल, फाइनेंस सेक्रेटरी अनारकली एजाज अहमद ने लीगी उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। नायब सदूर असलम मलिक, अब्दुल रशीद, इरफान मलिक, नासिर सिद्दीकी और सदर चन्योट रोड जाफर फजल भी मौजूद थे। आजाद अली तबस्सुम ने ताजरान की हिमायत पर अंसारी बरादरी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मकबूल हुंजरा, जहूर सुखेरा, शहबाज हुंजरा बिचियाना कॉर्नर मीटिंग में राना वजीर खान मार्केट वाले, राना महमूदुल हसन, राना यासीन, राना अब्दुल अजीज, राना फजल हक, राना शरीफ खान, मंडी बचियाना में सरदार खान बहादुर जोगर की हिमायत का ऐलान कर दिया। चक 642, चक 559 और चक 233 से भी मुख्तलिफ बरादरियों ने हिमायत का ऐलान किया। फैसलाबाद के हल्का 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। ख्वाजा रिजवान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ख्वाजा टाउन में ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर अवामी खदमत है। यूनियन काउंसिल 123 शहबाज टाउन बी ब्लॉक में सलमान आरिफ की जानिब से मुनक्कदा कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। अहले इलाका ने ख्वाजा रिजवान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। यूनियन काउंसिल 130 के मकीनों ने भी ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की भरपूर हिमायत कर दी। ख्वाजा रिजवान यूनियन काउंसिल 131 गंडा सिंह वाला में लीगी उम्मीदवार NA 103 हाजी अकरम अंसारी के हमरा जलसे में शरीक हुए। मुंतजिम तारिक बाजवा ने ख्वाजा मोहम्मद रिजवान को पगड़ी पहनाई। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था 2018 में रुकने वाली तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने यूनियन काउंसिल 128 सैफाबाद नंबर 2 में भी कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सेक्रेटरी खुबैब भट्ट, मियां शफीक, एडवोकेट चौधरी जुल्फिकार, मंसूर भट्ट, बाबर जमील न्याजी और दीगर भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा IG पंजाब सेक्रेटरी CNW भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्नूकर खेलकर स्नूकर टेबल का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर और डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आला की मौजूदगी में स्क्वॉश खेली। मोहसिन नकवी और वहाब रियाज ने बैडमिंटन खेलकर बैडमिंटन हॉल का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने शानदार कारकर्दगी पर चीफ इंजीनियर महर अयूब, DG FDA आसिफ चौधरी और डायरेक्टर सुहेल मकसूद को शाबाश दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा IG पंजाब सेक्रेटरी CNW भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्नूकर खेलकर स्नूकर टेबल का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर और डेप्यूटी कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आला की मौजूदगी में स्क्वॉश खेली। मोहसिन नकवी और वहाब रियाज ने बैडमिंटन खेलकर बैडमिंटन हॉल का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने शानदार कारकर्दगी पर चीफ इंजीनियर महर अयूब को शाबाशी भी दी। DG FDA आसिफ चौधरी और डायरेक्टर सुहेल मकसूद पन्नू को भी शाबाशी दी। के डॉलर की कदर में कमी के बावजूद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद के ताजर फट पड़े। कहा, सस्ते से सस्ते कपड़े पर भी गाहक के साथ घंटों बहस करना पड़ती है। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर फट पड़े। कहते हैं, कहा, सस्ते से सस्ते कपड़े पर भी गाहक के साथ घंटों बहस करना पड़ती है। कपड़ा मार्केट के ताजिर कहते हैं कि हमारे गाहक की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। ऐसे में कारोबार कैसे चलाए जाए? ताजिर सरापा सवाल। डेफिनेटली हमें जिस चक्की में धकेल दिया गया है उसमें तो जाहिर बात है कि जिस प्राइस के अंदर हम तो सभी शामिल हैं। इवन डैट के एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक, जवान से लेकर छोटे तक, छोटे से बड़े तक, जितना हजूम जितने लोग इस चैन के अंदर है ना, तो लिहाजा जिस चक्की में हमें झोंक दिया गया है ना, उसमें तो हर मकातबे फिक्र का बंदा ही इफेक्टिव है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो एक गरीब रेडी वाला। ताजरों ने कहा कि निगरान हुकूमत ने जाने से पहले बिजली की कीमत बढ़ाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी